थांसालनि हर बिशालगढ़ बकास्तेव खबजा सुंटारमुरा आमजायो मानखा मार्के शाक देराजाक लाहारो खलाइजाक दन्त देबरमा मुंगै खरकसा ताखुकनो थांनाय हरनि दामजि जराव बिशालगढ़नि हरबो थानाय सेंक्राक ब्रकनि थानि पार्टी मुंनि कक्टुमा सपायमानि लगी लगिनो बिशालगढ़ पिएसओ खबजा सुंटारमुरा आमजायो लाहारो खलाइजाक ताखुक दन्त देबरमानो पार्टीमा थानि बिशालगढ़ शाकनाय नगद लांजाखा पिया मार्के खरको दुखुमान माबाय बनो जिबि शाकनाय नगद रेफार खलाइजाखा यांगो बिशालगढ़ पिएस नि पुलिस तांफां रोकनि थानिबो पार्टी मुंनि कक्टुमा सगै माबाय बेबाक पार्टी मुंनो जेरै गुबै कक नायतुंनानि चाइतुक लाइजाक यांगो शाकनाय नगद दुबुमानि याकुलो साइमानखा ताखुक दन्त देबरमा जुवाक नंजाक नै ताबुक जुवाक नंमानि बागैदा शाक शाकनो गलायै शाक दुखुमानखा हायके कुबुनि बरक बायदो शाक देरा रजाका आबो पुलिस नायमो थांरो पार्टी मुंनो ते जेरै नायमानि याकुलोनो पार्टी मुंनो ते गुबै कक खुरसा जाकसिनाय আমরা একটা কল পাইছি কন্ট্রোল রুমের তো একটা কল পাইছি। আচ্ছা সুতারমুরা রাস্তার মধ্যে পড়েছে একটা লোক, তো আমরা গিয়ে আনছি আর জান্না হাসপাতাল দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা গিয়ে কি অবস্থায় দেখছেন তাদের? হ্যাঁ পড়ে রয়েছে, মাথা ফেটে গেছে। কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে জানছেন? না না ওনার আশপাশে কি বাইকটা আসতো? না বাইকটা কিচ্ছু নাই। কি নাম তেনের? তার নাম দন্ত দেববর্মা। বয়স কেমন হইব? বয়স 50।